خالي نجر ترفي مو ناينا ጭንቅ ታዩ ናይና ድሌት ታዩ ናይና ጸሎት ታዩ እዚ ሀበን እንድናንል እዚ ኸደነን እንድናንል ቅርሻ ሀበን እንድናንል ዓለማዊ ነገር እንዲ ሁሉ ጸሎትና ይቅርታ ተይልና ይቅርታ እንደሊ እሱ እንዲ ጸሎትና ስለዚህ እዚ ምስተኻል የድልዮ ማለት ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ አመልክቱ ከምዚ ይብለና ትልሙን ግና አይተቀበሉን ምክንያቱ ቤተክርስቲያን ቤተ ሐሜት የሆነቲ ቤተክርስቲያን ቤተ መርገም የሆነቲ ቤተክርስቲያን ቤተ ፖለቲካውን የሆነቲ ቤተክርስቲያን ቤተ ጸሎትያ ቤተክርስቲያን ቤተ ምሕረትያ ቤተ ይቅርታያ ብዙሕ ጊዜ ንጽልኢና ብዙሕ ጊዜ ንምህለሊና ብዙሕ ጊዜ ብንምዓት ብዝተፈላለዩ ምሸትውን ብማህሌት በቅዳሴ ብሰዓታት ንቀውም ኢና ንጽልኢና ግን ስለምንታይ እዩ ጸሎትና ዘይስማዕ ስለምንታይ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ህሊናና ዓድና ማሕበረሰብና ኩሉ ሰላም ለይሆ ስለምንታይ ኢና ሰላም ለይንረክብ ስለምንታይ ውሽጥና ሰላም ለይስምዖ ላበልና ብዙሓት ንጭነቕ ኢና ሓደ እንደውም እግዚአብሔር ብስራሎ ድዩ ብስር እግዚአብሔር ተዝህልሲ ለምንታይ ትመከራ ዝልበጽሕና ለምንታይ ድምጽና ለይሰምዕና ለምንታይ ጸሎትና ዘይሰምዕ ስለምንታይ ሱቅ ይብል ናበልና ብዙሕ በተስፋ መቁራጽ ነውግዒና ብዙሓት ማለት ብዙሓት ንእሽተያት ለይንበሃል ማለት በተለይ ስጋዊ አምዚ ስጋዊ መከራታት ብዙሕ ትለና ተሎ ብዙሓት ሰባት ሐሙላልና ነውግዒና ወይ ከዓ ሐሙላልና ነንጸርጽሪና ተስፋ ንቆርጽና ማለት ሎሚ ግን ሓንቲ ነገር ክነግረካ እዩዚ እግዚአብሔር ለአና ዋላ ሱቅ ሐምል በለ ጸሎትና ሐምለ ይሰምዕለ ተተረየና እግዚአብሔር ግን ብሱቅታውን ይሰርሕልኝ እግዚአብሔር ሱቅ ይልሃል ዋላስ ይሰርሕ ግን ጸሎትና መልስ ዘይረኽናው ምክንያት እግዚአብሔር ስለዘይ ሰምዕና ዘይኾነሲ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ለአና መልስ ስለዘይ ሃበና ስለለይ ሰምዕና ለይኾነሲ ንሕና ዘይስተውዕልናሎም ሰለስተ ዓበይቲ መንፈሳዊ ሚስጥራት ወይ ከዓ መንፈሳዊ መሳርሕታት ስለዘለው እዩ እሳቶም ሎሚ ክንነጋገረሎም ኢና ስለምንታይ እግዚአብሔር ጸሎትና ለይሰምዕ ሰላም አምላኽ ምሳኻቶም ይኾኑ ብሩኻተይ ለዓድና ለህዝብና ሰላምን ፍቅሮን እግዚአብሔር አምላኽና ይወርደልና ኣብ መሬት ዘሎ ሕማቕ ጦርነት ክፍኣት ህውከትና ምቀኝነት ሪሕቁ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረት እውን ይወርደልና ሎሚ እግዚአብሔር ንጸሎትና ብኸመይን መዓዝን ይሰምዕና ታይ ተገይርና ኢሉ ሰምዕና ታይ ተገይርና ጸሎትና ልምለስ ታይ ተገይርና ወዲያው ለጸሎትና ለበኺያትና ለንብዓትና ለሐዘንና ፈውሲ ምሕረት ለኸልናሲ ታይ ተገይርና ኢሉ ነገር بدم بجرنا كنرئينا لم تأخذ صلاتنا لدم جينا لأن بزح تياكيتات كله يبرقت إننا كم يجرنا بحق إني أمنت بحق إني صلات لا إجزاء كم يجرنا نقرب إجزاء الصوم صلات هم يزلي لكل سنة بوثاتنا هم يسلوا يسمعوا من النجار بدم بي بمتحف قد ساوي أمنت جرنا عمق بزال مسارات كنرئينا مالتي فلازم ثلاثة عبيت مستراتي كنجركم مالتي وتقدم يتأيو بمنت عينة اللي بخوينا إنا نتصلي عاوزي بونت قد مخازي لرنا يوم نتوتات بزحات قون خليهم لما عنت الدلجن لبي لهم كتسمعوا وي بقى مسهليناهم حدنا مسهلينا أنا كنت حازو إل دلي بمنت عينة نتصلي أمنت عينة تكونتات أمنت عينة اللي بحزنا إنا نتصلي لأن نجر مستوى سيد اللي مالتي نايتنا نايلبوننا دليتنا نايجذب هيرفقاد يجاندو هذا عينة دي لأن نجر بدن بي مردع كدلينا أي مالتي مهنياتو سينا بتمرتاوي حزنا يلم خد لي خونس تخكلنا مسنوسنا أجانينا لنفسنا طيقنا ملسنا مطلي الدل مالتي تخكلنا بدنا نصلي مسنا إجزاء فقاد ناتنا فقاد نلبونا ندليسي مسنا إجزاء فقاد حدديو يمثل له إجزاء فقادو كفلتو ويكع إجزاء ملس كوتو غينكو نا إجزاء فقاد لتحوسك خني وكو إجزاء الفوتو صالت خني وكو سلازي بلبنا نصلي تلنا بمنئنا نصلي بلبنا نصلس بأفنا طرحنا زي ما لسق متلو بونتو لوع لكم مالتي عافي تنبو تلو لبنا يلو تاي حسب እግዚአብሔር ታይሉ ተናጊሩ تصلي ተለኹም ታይ ጎሩ تصلي ተለኹም ለባየ ተቀርቡ ተለኹም አነ ንጹህ እዮም ንጹሃት ኮይንኩም ቀረቡ ይልና ታ አይነት ንጽህና ይድልና ናይ ልቦና ንጽህና مسكين بقلنا እግዚአብሔር ምክንያት ሓደ ጊዜ እኮ ትዕቢትን ነና ኮይንና ለምንታይ ያህሙ ኢለ مستعبيتنا لسبب حماق بلبوننا لسبب حماق لا سرحنا لسبب حماق لا حسبنا سبب كل قاتل ايه لو لا حسبنا جن هم نصحات لا እግዚአብሔር ሰብድና ንቆጥሮ لا እግዚአብሔር በይዛ خم حرن ويذا خصلل ويذا خمز لا ولا نصل مالتي
ስለዚህ አውዚ ክንጠንቀቅነና እግዚአብሔር ልብና ኮላሊት አምላኽ እዩ ልብና ለሐሰውና የተቀራ ይልፈልጥ አምላኽ እዩ ገና ታይ ሐሰውና የታይ ክናሐስብ hamለለና ታይ ወይ ከዓ ታይና ሐስብለና ታይ አይነት خفአት እኔና ውሽጥና ልፈልጥ እዩ ላይ ክትሽወድን ትخليኩም አነ ለሐደ መምህር ለሐደ አካል ክሽውደ ኸለ ለእግዚአብሔር ግን ክንሽውደ ይንኸል ስለዚህ ብሞኒ ኢና ንጽልል ነገር ማለት ሰቀሙጥ ለባዕልኩም አነ ብልቦና ይዲ ልጽልል ኣለኹ ወይስ በአፊ ጥራሕ እዩ በአፊ ጥራሕ ጸልየድ የእግዚአብሔር ለሰምዕኑ ይለኹ ልቦና ይታይ ይሐስብ ልቦና ይልሰብ ታይ አይነት ቦታ እንየው ልብል ነገር ምሕሳብ ከድል እዩ ማለት ምክንያቱ እግዚአብሔር ልፈትዎ ጸሎት ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ታይብል መቅደም ህስ መንግስት ወጽድቆ ይብል ወካለ አንሰይት ወሰከክሙ ታይ ማለት ይዚ መጀመሪያ ስለ ጽድቂ ስለ በረከቲ ስለ ተላዕለዊት ሰማይ ሕሰው خالينا ምድር ነገር ግን ተወሳኺ ክባሃወኩም ይበለ ትርፍ ይሱ እግዚአብሔር ዘጨንቆ ካፍት መንግስት አምላኽ ከይትርሕቅ ካብ ጽድቂ ስራሕ ከይትርሕቅ እዩ ኣብ ዓለም ጠሊቅካ ከይተቀርየፍትና ኃጢያት ስፍራ بالتفالاليه ናይ ዓለም ወጥመድ ናይ ዓለም መሻግን ተተሐስኻ ከይተረፍ እዩ እግዚአብሔር ጭንቁ خالي ነገር ትርፍ እዩ ሞ ናይና ጭንቅታ እዩ ናይና ድሊታ እዩ ናይና ጸሎታ እዩ እዚ ሃበን እንድናንብል እዚ خدነን እንድናንብል ቅርሻ ሃበን እንድናንብል ዓለማዊ ነገር እንዲ ሁሉ ጸሎትና ይቅርታ ተይልና ይቅርታ እንደሊ እሱ እንዲ ጸሎትና ስለዚህ እዚ ምስተኻል የድልዮ ማለት እዩ ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ አመልክቱ ከምዚ ይብለና ትልሙኑ ግና አይተቀበሉን ንፍትወት ስጋኹም እንቲ ከተርዊ ኢልኹም ብخፉእ ሐሳባት ስለትልሙኑ አይተቀበሉን ይብለና ትልሙኑ ኢኹም ግና አይተቀበሉ ለምንታይ ለፍትወት ስጋኹም ጥራሕ ናይ ነፍሲ ናይ ጽድቂ በረከት ለይውሉ ጸሎት ናይ ጽድቂ ምንጭ ለይውሉ ናይ ጽድቂ ጭላንጭል ለይውሉ ጸሎት ለስጋ ጥራሕ ክበልዕ ጥራሕ ክሰት ጥራሕ ክخدን ፎቅ ክሰርሕ ክህፍትም ቅርሽ ክረክብ በቃ ዚኦም እዮም ማለት በስጋይክ ሙቸን ጥራሕ እምበይ ናይ ጽድቂ ጭላንጭል ለይውሉ ጸሎት ስለልኾነ ለስጋኹም ጥራሕ ለስጋ ትምኒት ጥራሕ ስለትጽልዩሲ አይትረኹ ይልና ትልሙኑ አይተቀበሉን ይልና ማለት ስለዚህ ታይብለና ነው እዚ ምርዳ የድለና ማለት ምርዳ የድለና ነው ብዙሕ ጊዜ ጸሎትና ተሪናዮ ንገዛእ ርእስና ንማዕልና ጥራሒና ለስጋና ጥራሒና ነማዕብል ለስጋና ጥራሒና ንጽሊ ንዕበ ኸዓ ብኡ መጠን ማለት አነ ኮይ ጽልይ አነ ኮ ቤተክርስቲያን ማዓልቲ ይልኻድ አነ ኮ ሁሉ ጊዜ መዝሙረ ዳዊት ልጽሊ አነ ኮ ሐምዙ እያ አይትጸልዩ ማለት ይሁን ይሆን ኾይ ትጽልተለና ግን እግዚአብሔር ለሰምዖ ጸሎት ኮን ይወዩ ቤተክርስቲያን ይትመላለሱ ማለት ይሁን ይሆን ኾይ ቤተክርስቲያን ትመላለስ ለና ግን ፍረለለው ምልልስ ኮን እንየው ሓጢና ላይ ኾነ ጸዲቅና ክንምለስ እንየና ቤተክርስቲያን ተኸተለና ማለት ምክንያቱ ቤተክርስቲያን ቤተ ሐሜት የሆነቲ ቤተክርስቲያን ቤተ መርገም የሆነቲ ቤተክርስቲያን ቤተ ፖለቲካውን የሆነቲ ቤተክርስቲያን ቤተ ጸሎትያ ቤተክርስቲያን ቤተ ምሕረት ያ ቤተ ይቅርታ ያ ስለዚህ እዚ ክርድአና እንየው ማለት ሁሉ ጊዜ በትዕቢትና ሁሉ ጊዜ ዓለማዊ ነገር ዓለማዊ ድሌት ዘዓለመ ዝተደረኸ ይጸሎትና ሁሉ ጊዜ ማለት አውዚ መጽሐፍ ቅዱስ አብነት ገርና ትርኢት ለና አብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ካብ ቁጥሪ 9 ተትሒዙ ጎይታና በዓሉ ልተናገሩ ሓደ ቃል እንዮ እቶም ልዋዕሎም ጻድቃን ገይሮም ለኻሊእ ልፈርዱ ለኻሊእ ለንቋሹሽ ሰባትሲ ሐምዙ ኢሉ ጽሓፈሎም ይብል ሐምዙ ኢሉ ጽሓፈሎም ታይሉ ሓደ ቀራጽና ሓደ ፈሪሳዊ ክጽልዩ ላብ ቤት መቅደስ መጹ ይብል ደየው እቲ ሓደ ፈሪሳዊ እቲ ሓደ ቀራጽ እዩ እቲ ፈሪሳውያን አመሎም ትምክሕተኛታት እዮም ደቂ አብርሃሚና حنا حقي ناي حق مهرانينا لاولو بتعمل مكحل نورو ناي ملخ ملكع نيوم جن حيل جن خيدم ما هم تلولو تيموثيوس مالتي هم لولو قدس باولس صحفت له تيموثيوس حيل الخحدو ناي مغبار ملكع لا يولم اي تزمو يلم يزمو اي تسرق يلم يسرقو خالي املاخ يتملخ يلم خالي املاخ يملخو لنوري يوم مالتي بتعم تمكحتنياتات ان انت يتلسن مقابر اتمس خاتم التلسن مقابر لا ولغون سديوون وي كاصريفوم كريستوس املاخنا مالتي قرط سدما افتشع غزي نيروما غزات سلال نبرت اسرائيل مالتي كاوروماويان نيروماويان نغستات شيممم كاب حزب اسرائيل لا مزمزو بقرص مالتي
لمنجسترهم له النور حتى يتنيت تهاي الملتوع النوريهم كاو خلت يوم صلوات كتصلي مصيو اتفاريساوي بتعويت مصيو واملاخي انا وسو من خلت غيزه يصوميه اسراتنا بخرات يوصيه كمتم خفاءات كمتم حميتي كمتم زمنتي كمتم فتنيو قراص لي غور خندما يمسغنك هو يلو صلي ازي لصلوته ملسه يرخبي እግዚአብሔር ናይ ምሕረት ኣምላኽ እምበይ ናይ ፍርዲ ኣምላኽ ይኹነይ እግዚአብሔር ናይ ይቅርታ ኣምላኽ እዩ ፍርዱ ውናቱ እዩ ኣሕና ክንፈርድ ይተሃብና እቲ ቀራጽ ኸታይ ይብለና ብርሑቕ ኮይኑ ዒንቱ እኳ ናብ ሰማይ ቆላሕ ከብል ተይደፈረ ኦ ኣምላኸይ ኣነ ሓጢያተኛ እዮም መሓረኒ ኢሉ ስለ በዓል ጸለየ ብሓቂ ይብለኩም ለኹ ይብል ቁጥር 14 ተሪና ብሓቂ ይብለኩም ለኹ ካፍቶ ፈሪሳውን ላዕሊ እቲ ቀራጺ صادق خوينو لاو بيتو تملسه ወይ ካላው ገጽ ተመለሰ ይብለና አህናሲ እንብል ሁሉ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ስለለገልገልና ሰንበት ትምህርት ቤት ኮይና ዲያቆናት ኮይና ካህናት ኮይና ቤተ ክርስቲያን ስለልተመላለስና እንጸድቅ መስለና ይሆን ሕግ ስለልፈለጥና ወይ ከዓ መጽሐፍ ቅዱስ ስለልፈለጥና ምግባር እንድሕር ላይ ይብልና ክንጸድቅ ይመስለና ታዕነ ጸሎተይ ልብል ነገር ግን በደንብ ክሕሰወልል ግቦይ ማለት ስለዚህ أوزي تبهاونا تقول أنا منيئية تفريسا ودية تقراصية أتعلم حتياتني يلني جن بإግዚአብሔር ዋጋ ለለን ሰብ ዲየሲ ዓለም ጻድቅ ኢላትን አገልጋሉ ኮይ ካህን ኮይ ድምጽ ኮ ሐምዚ ለበለ ይኮሎ ሐምዚ ኢላተ ሐለላ ተሽሞንሞነ ግን እግዚአብሔር በሪ አው ግንባር እግዚአብሔር ኸይዱ ዋጋ ላይ ሁሉ ድምጽ ላይ ይስማዕ ጸሎቱ ላይ ይስማዕ አው ሰባት ጥራሕ ሆነ እግዚአብሔር ኸይዱን ልዕበ ቤተ እግዚአብሔር ቤተ ፖለቲካል ገበራሰ ቤተ እግዚአብሔር ሲሉ ሐምዝና ታራ ገዛ ገይሩ ሰላም ለኪ ተይበለ ግን ለአቲ ማህበረሰብኒ ማለት በትዕይት ስለዚህ ካውዚ ክንጥንቀቅኒና ጻድቅ ኮይኑ ልተመለሰ እቱ ስለ በዓሉ ልጸለዩ እቱ ቀራጽ እቱ ኃጢያተኛ እይሉ ለአመነ እዩ ስለዚህ መጀመሪያ ምእማን ይድለና አን ኃጢያተኛ እዩ መናይ ኸምሕረት ይድለና ለአምላኸይን ወሎ ናይ ኸፈውስ ይድለና ለቆሽሽ እየን ወሎ محرتخا أو عدنا تفسس محرتخا أو عدنا تقونينا أملاخي محرتي لنا لن ولو بناتنا أقل قلوت بناتنا صلوت لدحن عالم لدحن هزوي اللي مجمريان ملس للنجر محازي لنا مالتي سلازي تقلل لنا زحنتي مالتي مجمريات أين لنا مالتي حنتي بمنت عينت البخوينا نتصل لنا للنجر محازي لنا مالتي سلازي تقلل لما الأخت تاخون لمالتي صلوتنا تصلت لنا كل جزء نأملخ ويكعن እግዚአብሔር እዚህ ሀበኒ እዚህ ግበረልይ ላልና ትእዛዝ ንሕልፈለ ለይኾነሲ ወይክዓን ንእዝዘ ለይኾነሲ ፍቃድ አምላኽ ይኹን ክንብል እዩ ልግበአና ማለት እዩ ናይኻ ፍቃድ ይኹን አምላኽ ስኻል ፍቃድ ኸይ ግበር ናይኻ ፍቃድ ሁሉ ምሕረት ይሞ ወይ ኣብ ታይድ ልብል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ትርጉም ተሎ አቡነ ዘበሰማያት ታይብል ወይ ይኩን ፍቃድከ ንብል ኢና ካው ታይሉ ይሐትት ምን ትውቱ ፍቃዱ ለእግዚአብሔር ነእግዚአብሔር ፍቃድ ታዩ ኢሊ ይሐትት ማለት ካው ለለበይስ በመንፈስ ቅዱስ ተመሊስ ተቃኒው ታይብል ማለት ፍቃዱስ ለእግዚአብሔር ደህነት ዓለም ውእቱ ይብል ነእግዚአብሔር ፍቃድማ ዓለም ኩሉ ክድሕን ይብለና ማለት ስለዚህ ፍቃዱ ለኾን ንጸልይ ንሕደገሉ ለእግዚአብሔር ፍቃድ ንሕደገሉ ማለት እምበይሱና አነ ትእዛዝ ይሆነ ለሰብ ይሆነ ነይኖርልና አምላኽ እዚ ግበረለይ خدنني قرش هابني ويهم زي جبرلي عدي سلام جبرلي سلام الخايفوني سلام لخون سلاماوي لبنا سلاماوي كرس سلام لبنا خاطوه سلاماوي خونس خام جمريا مالتي ስለዚህ እዚ ነገር ዛ ነገር እዚኣ ክትሓዝ ንየው ማለትዩ ሓደ ማለትዩ እቲ ኸላይ ናይ እግዚአብሔር ግዜና ናትና ግዜ ለለወይኑ ምኻኑ ምርዳእ ናይ እግዚአብሔር ግዜ ናውዓሉ ንየው ፍጹም ግዜ እዩ በቃ ናይ እግዚአብሔር ግዜ ትባሃል ተሎ ፍጹም እዩ ናትና ድሌት ንሕና እንደልዮ ልተፈላለየ አይጋነይ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ግዜ ምድንጓይ ማለት ለአና احنا ስለንችኩል ይልደንጓይ መስለና እምቢ ውን ይበለና አይብሊ ውን ክርስቶስ ደቆ ይሐድግ ፈቃር አምላኽ ናይ ምሕረት አምላኽ احنا ስለንችኩል ግን ልደንጓይ መስለና ማለት እዩ ንሕና ሁሉ ግዜ እንደሊ حزي خجبرلنا حزي مالتي لو بقى بناء حسب بناء دليت مالتي بناتنا ساعات بناتنا تو طفا الخون حلاف الخون ساعات جبرنا اين ندلي
تسعات سان دحر لي تجريتنا دحر تنحنا ندليا دحر ليرأنا يا دحر لي تجريات لنا جنت هينون نجرم رم تسفح نقرط مالتي ناي جزابير جزين أو على جزين يو أنا ذا حاشن زبالت أن جزين لو كريستوس لا أنا كد حنا الخل أو هيوت أو تعنا أو سلام أو فقري كان برنا الخل جزين يوسو ما خنياتو مصحف قدسنا هم زيولن أب مصحف هم كتب معراف 3 قطر 10 حدا كم زيول نخلو نجر أبناء وعلو جزء صبق غير صرحه يقول نخلو يقولوا نسوسي نسول تعالى مني كريستوس إجزاويهر مدحاني ألم قالت بناء وعلو جزء نخلو نجر بناء وعلو جزء صبق غير صريح وي بقى سريع وي محرت لأنا عم انت جزء كمان هم لبونا أنا مستملسة مسرحها هيكر مستهالنا سلام مسدلنا تحخوني سلام مسرحنا يهنا كريستوس مالتي سلازي ناي እግዚአብሔር ጊዜ ነው አለ ጊዜ ለለው መخانو ምርዳ ይድልናል ማለት ምርዳ ይድልናል መጽሐፍቲ ይነግሩናል አነ እዚ ተገይረ ለዋየተ ተመሊስኩም የላ ኻትም ልብለስ ይለናል ሰላማውያን ተኾንኩም የሰላም ለሆኩም ይለናል ተተፋቂርኩም የፍቅር ለሆኩም ልውስخልኩም ይለናል ስለዚህ ናይና ታዩ ምሙካሪ ምጅማሪ ናይና ድርሻ ማለት ስለዚህ ብናትና ጊዜ ለሆነስ ብናይ እግዚአብሔር ጊዜ بمصحف قدساوي زيون بمصحف قدساوي أمنة نرأيه تاريخ ناي على أزار نرأيه ناي على أزار تاريخ أو يوحنا سونجيل معرف 10 حدا لله مالتي تايلو لنا مارتنا مريمن تايلم يملي خل لوجيتا أتتفتو على أزار سي حميم مو نعايلم ليخم ليه السجن تايل جبرة أفتا ساعات الساعة خدي أفتا على الساعة خدي مويتو كاول موتمون 4 معلت يجيرو بدحري خيلو او املاخ خيلاتو او كريستوس املاخ خيلاتو مارتا او زيت تهلنا يرخاكو حونا يمومتي حوناسي حموم النهل تحوينا يرخا اخا تفوسنا يرخا اخا حوناسي يمومتي او زي حدا كان يروا مارتا كريستوس كاو حمومان خاملو فوسن بي كم موت خابل العل كم موت سي كامل العلون فص املاخ مخاني امنتي نيرا مالتي لا تسبحت كاو خطا يلبلا كريستوس زيغن زي مخانو سلالفلط حما عينت حساب للوا مخانو سلالفلط حمم كاو حممنتو وي كاو حمامو كام مفواس كاو لموت كاو لشتت كاو لبسبس 4 معلت اللي جبره ريسا مفواس محواي ملعال لبلص مخانو موت ول للعلم مخانو كم هراس للدليغن كاو لموت 4 شتيت كو يلاتو بونتو حنا كو شتت كوينا بونتو لذا هيوت لذا سغازي اكوين همزين لنا دحر 3 معلت دحر 4 معلت كو سب يصيفنا كو يصيفنا شتيت كو يخلا ايلات مالتي كفوت يسلكي نعري اني لوا كاوتل علي لوا مالتي ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ሰዓት እንየው ልበለጽ ነገር እንየው مالتي حاميمخا كابل حويكا مويتخا ملعال هندينا ልበለጽ مخانو لا انا اقول لدنغيه مسيل تسمعنا تل ጸሎትና ليس معنا مسيل تسمعنا تلو للبلص ايو يزغاجينا له لا انا لحشنا الشعن اشتي كنا لي خونسي دحراي تقلل بيلو محرت كنا سللدلي كاي نطفئ ስለዚህ ዚም حساب يدلينا له بروخاتي ማለት كل غزي እግዚአብሔር هراو حساب ቅዱስ እዩ كل غزي محرت للو እዩ سباو حساب تخون تلغ كل غزي سغاوي كل غزي غزياوي ስለዚህ ዚም ናይ እግዚአብሔር ስራሕ او نوعلو غزي او نوعلو بوتا او نوعلو ساعات زفصم مخانو مእማን يدلينا له ማለት او ናይ غزي ላይ ሆነልኝ او ናይ ሰዓት ላይ ተፈጸመልኝ ይልኻ ምጉሩምራም ተስፋ መቁራጽ ግን ኦርቶዶክሳዊ አተሐሳስባ ኦርቶዶክሳዊ ጸሎትውን ይሆነ ማለት ክርስቶሳዊ የንብል ድሕር ኮይና በክርስቶስ ስራሕ ተሰሪዕና ወይ ከዓ ብናይ ክርስቶስ ትእዛዝ ተመሪሕና ክንኸድሃም ልግበና ይነግረናል ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ስለዚህ ኩሉ ግዜ ጸሎትና ሃምለይ ደንገየ አሐና ቸኮላታት ሙኻና ጥራህ አሐና ክንምለስ ከም ዝግበና ተተመለስና ወዲያው እግዚአብሔር ውን ጸሎትና ክምለሰልና ሙኻን ግን ምርዳእና ምፍላጥ ይሄድልና ማለት ዚያን መሐዝ እትሰልሳይ በእምነት ዘይውል ጸሎት እምነት ዘይውል ጸሎትን ናይ ውሽጥ ጥርጣሬ ልብል ነገር ይናንሪ በእምነት ደንጽልይ
بأمنة لنا እግዚአብሔር نقرب تاي صلوتنا لبونا ناس المرمر كحوية كفوسية كدحنية سلام كركبية لنا نصلي ويس بطرطارينا كركبية لخون همزية لخون لا ولا نصلي زي لبل ነገር ክንሕዘ ይግበና ማለት ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ኸዝቡን አመልኹት ታይልና ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 እስከ 18 ለለ ማለት ከምዚ ይብለና እቲ ዝኣምን ግና ይብለና እቲ ዝኣምን ግና እንተ ይተጠራጠረ ብእምነት ደአ ይለምን እቲ ዝልምን ግና እንተ ይተጠራጠረ ብእምነት ደአ ይለምን እቲ ዝጠራጠር ከምቲ ንፋስ ንየው ነጀው ዘብሎ ማዕበል ባሕሪ እዩ ዝመስል እዚ ከምዚ ዝመስል ኣብ ኩሉ መንገዱ ጽንዓት ዘይብሉ خلተ ልቡ ኣብ እግዚአብሔር እኳ ካብ እግዚአብሔር እኳ ይብል ዝቕበል ኣይምሰሎ ካብ እግዚአብሔር እኳ ዝቕበል ኣይምሰሎ እምነት ዘይብሉ ወለዋይ خلተ መልሓሱ خلተ አንደበቱ خلተ ህሊኑ ዝኾነ ሰብሲ ካብ እግዚአብሔር ሓንቲ ተኣክል ምሕረት ይርከብ ብእምነት ላይ ይጸሊ ክጽሊ ተኾይኑ ብሕምሕረት ይጸሊ ከምቱ ማዕበል ላፍቲ ለብላ ጀልባ መሲሉ ወይ ከዓ ላፍቲ ላበለ ላተገላበጠ ልጽሊ ጸሎት ኮነለ ይልኾን hamዚ ይልኾን ላበለ ብጥርጣሬ ልጽሊ ጸሎት ሲ ምሕረት ይረክብ ካብ እግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ይርከብ ወይ ከዓ ካብ እግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ኣይቅበል ይልናል ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ እንጽሊ ንኾን ኢና ነገር ግን ብውሽጥና ገብረለይ ደ ይኾን hamዚ ደ ይኾን ንእግዚአብሔር ሕግ መጀመሪያ ምግዛእ የድሊ ምፍላጥ የድሊ ምግልጋል እውን የድሊ ማለት እዩ ስለዚ ተገልጊልኻ ተነዊርኻዮ ተለምንኻ ይሰምዓካ እግዚአብሔር ሰቀርብ ለየዋሃነ ልብ ይልወይ እግዚአብሔር ተመለዋሃን ልበው ቀረባ እዩ ማለት ስለዚ ለዋሃን ልቦናና ክኖኾን ham ልግበአና ክሰምዓና ተኾይኑ ምክንያቱ እግዚአብሔር የዋህ እዩ ልኡ ክንመስል ግዴታና እዩ ማለት ልኡ ለምምሳል ክንጽዕር ግዴታና እዩ እሱ ኢለ ኽእለና ናይና እሺማልያ ድርሻና ማለት እሱ ምሕረት ኮኩም ትብልተሎ ሕና ግን መሐረና ማል ልሰልከና ዘመን ይኔ ማለት ስለዚህ እዚ ምስተዋል ከድለና ወይ ከዓ እዚ ምርዳእ ከድለና ማለት እዚ ምርዳእ ከድለና መጽሐፍ ቅዱሳዊ አምነት ገርና ንራዮ እምነት በእምነት ምጽላይ በእምነት ምጓዓዝ በእምነት ምግልጋል እንደየና እግዚአብሔር ወዲያው ናይ ምሕረት ኢዱ ዘርጊሑ ምሕረት ልልእኽ ምኻኑ ምሕረት ልጽውዕ ምኻኑ እምነት ትነግርተሎ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ክንሪአይና ማለት እዩ ማርቆስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 25 እስከ 34 ይለሎ ትሪእተለና እታ 12 ዓመት ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይቲ ትነግረና ተሎ እምነታ ልደንቕ እምነት ነይዋ ማለት ብብዙሕ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ብብዙሕ ሓኻይም ተስፋ ቆሪፃ ነይራ ብናይ ዓለም ልወለቶ ጥንቁልና ብሓኻይም ተስፋ ቆሪፃ ነይራ ስኸይ ትኾኒ ዋጋ ይብል ኺሎም 12 ዓመት ደም ክፈሳ ተሎ ማንም ክሕውያ ማንም ክፍውሳ ይኻለ ማለት ነገር ግን ሓደ መዓልቲ ብልባ ክርስቶስ እንዮ ምሕረት ልህብ ፈጣሪ እንዮ መሰማዕታ ያልበለት ናይ ኸዳኑ ናይ ዓለብኡ ጫፍ ጥራሕ እንድሕርና ኺእሲ ክድሕን ይልብል ቁርጽ ለኾነ እምነት ነይርዋ ማለት ለእመገሰስኩ ጽንፈ ልብሱ አዩ ልብል ነገር ጫፍ ልብሱ እንድሕርና ኺእሲ ጫፍ ኸዳኑ እንድሕርና ኺእሲ ክድሕን ይልብል እምነት ነይርዋ ፍጹም እምነት ማለት ካው ኸይዳ ልዕሊ 5 ዕዳጋ ዝኣክል ህዝቢ እናተኸተለና ሃለ እናተሰሓስሖ ወይ ከምዚ ላደፈኡ ወላ ሃለዩ እሳቶም ለይደሓኑ እሳግን ካብ በረኻ መጽያ እሳግን ካብ ርሑቕ ዓዲ መጽያ ጫፍ ልብሱ ጫፍ ኸዳኑ እንድሕርና ኺእሲ ክድሕንየ ኢላ ኸይዳ ብጽኑዕ እምነት ማለት እዩ ኸዳኑ ምስ ነኸአት ናይ ምሕዋይ ናይ ፈውሲ ስራሕ ናይ ፈውሲ ሓይሊ ካብ ክርስቶስ ወፂ ማለት እዩ ልገርመኩም ነገር ዘውዚ ተኣምር እዩ ክርስቶስ ልዕሊ 5 ዕዳጋ ልዕሊ 5 ለኣክል ናይ ዕዳጋ ሰባት ናይ 5 ዕዳጋ ዝኣክል ሰባት ኣብ ጎኑ መሊኦም እናተዳፍኡ እሱ እውን hamዚ ኢላ ኸደ ብዝኹላ ዕዳጋ ተሰብሲቡ እሳ ምስ ነኸአቶ ዝኹላይ ሰብላ ንኸስ እሳ ምስ ነኸአቶስ መን ኢል ነኸአኒ ኢሉ ሓቲትዎ ማለት አንዴ ኢሎም ሐዋርያት ዝኹላይ ሰብላ ሃልዮም መን ነኸይኒ ኢልኻ ትሓስብ ዝኹላይ ሰብኩም ዓልኻለት ንኸለኻ ሰው ምንካ ይኾነ በእውነቱ ናይ እምነት ምንካ እንዮ እምነት ሃዊ ፍጹም እምነት ለለው ምንካ ናይ ድሕነት ሓይሊ ኻባየ ወፂ እዩ እሞ መን ኢል ነኸአኒ ኢልዎ እሳውን ምልስ ኢላ ክትግለጽ ስለልደለይ መን ኢሉ ኣነ እየ ጎይታ ኢላቶ ጎዲያው ጠጠው ኢሉ ይደማ ተፈዊሳ እያ ተምሒራ እያ ሓፍተይ ዛጓለይ ኢልዋ ዛጓለይ እምነትኻ ድሕንክ እዩ እሞ ብሰላም ኺዲ ኢልዋ ረይዎ ሓና ኸዚ ታይና ንርኢ ማለት እዩ እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እናገልገልና
همتم حموش عداقة مسكور السوس خوينم جن لي دحنو للتفلالي علامة لخطة الول نور كريستوس مالتي للتفلالي علامة باريخو سلا لبلع النبرة البركة لهم استباريخو تورع لنا ما تاين لنا نسرح مسيلنا لين خطة لهم ملكعو دم قواتك أنجس للنبرة سؤلوا إلهم عندنا فريساويان تم أخررت حق لنا ورد ما عندنا لخوانا سحتات نجر كراخو لما خصوا فرقم دم كولع هم تلول نايم فرقم دم لدحنت هم الذي أدم لدحنت لفوسي فواسي يمو فواسي كله هم تلولته ذاك أنا ويسويت مالتي فواسي سقاو نفس مخانو فليتم لدحنت لخطل وسوات والنيرة مالتي احنا كمن يمينا كفت عداقا ملو احنا ثمن يمينا اننا بيت كريستيان سلال تمالالسنا مس كريستوس او كريستوس بوتا خوينا لي دحنا بزحاتنا مالتي او كريستوس بوتا خوينا لي تفوسنا كريستوس زي رخونا يبزحاتنا مالتي كاو كريستوس ناي محرت حيلي زي رخونا سوات بزحاتنا مالتي اذا سويت زي عقل لأما جسسكو تنفعل بس هايجي لبل صنع عملت نيروا بقى شاف لبسو أنا السيئات اللي ليني قالت شاف لبسو عند حدنا كأسي خمتو متعلق مالتكوي إذا متعلق أتاي اللي جبره قال طرح تناجري له ولا كل ودو مالتي ودو حميم وسي أملاخي ودي حميم من مفوس الليل الشيء جزا خمس إكفوس الخيل نو جزا لا خلق بقى هوني أملاخي نحاتيات ناي خفو نجر جزائي من أخذ غباء خوني سخانوصها أملاخيخا قال طرح تناجري له بونتو عندنا يخوني تعينت إمنتي خون نيرو تعينت هم عينت إمنتي خون نيرو أو أنا أو أمنتي هم عينت إمنتي رأخو المسكير له كريستوس مالتي قال طرح تناجر ودك فوسيلو تناجر مالتي كاو ختاي له كريستوس بعد المسكر له مالتي إيرا كوكو ذاك مز إمنت بوست إسرائيل المسكير له مالتي أو وشت إسرائيل أو زم حجي إجزاء هرز فولت زبها لسوات كاسي هم زي عينة إمنتي رخوخي خير هم أرخي هنا الخيل دما أو ذا ساعة زيا ود تفويس مالتي قال طرح تناجري له نينا أمنت إلى اللي بونته نينا أمنت أمنتي بوتا إلى اللي بونته زي مفلات قد لينا بأمنت مثل لاي ندينا الإجزاء هير لسوق مخانو إجزاء هير وديه صولتك سمعك مالسك بكاك محرت كورد لها تخوينو لا بإجزابيهر ملؤ من تكليكا خمس جبو أو علماويان مرحتي أو علماويان سبهافتي أو علماويان نجارات توكيلها إجزابيهر صار الله سيسمعنا يندحري لها سنفنا يكون لإجزابيهر ون دفرت يكون مالتي شلازي بأمنة تصليو مالس دما كترخو خميلنا لإجزابيهر مالتي بأمنة تصليو بتبعت تصليو إجزابيهر خلي يخل خلي كألم موت كالعل هو كتكعرف هاوريات كو تايديو بجالبا لا خالي لا شجر كو زابا معول كو تحمسا كتقلبت إلا كتمعول سك قلبت إلو تمام بقى ጨኒቅዎም ክርስቶስ ግን afta ጃለዋ ውሽጢ ሃዲስኒ ካው እምነት ላይ ሁሉም እምነቶም ላይ ጸንዕ ስለል ነበረሽ ተማዕበል በቃ ተሐሚሰ ማለት ከጥፎም ይሉ ማለት ኦ ጎይታ ይለም ጸውዕሞ ኦ ጎይታ ክንጠልቅ ደሊና ማዕበል ከስጥመና ደልዩ በይዛ ኸባር ደና ይለም ማለት አተም እምነት ጎደለኩም ይላ ነጊርዎም እምነትኩም አይየለው እምነትኩም ሰበየለው لا أنا أقول زي ولا نالو أذني عالم معبل إحنا أقول زناي بحر معبل ليه خناسي أذني عالم معبل إحنا أقول كستمنا يقوله كمنا يصير بركة كمنا يصير إسرح أرحيقو أو نوع علو أو ناي عزقتي أو ناي حاجات عزقته ودي قلنا له مالك تايد لي نالو هوري تأملولو أتناي بحر معبل كستمم بسوال أو أملاخ يلهم تسوي عم مالتي مصوع عيد لي نالو مخاني كمهورنا لا أنا مالتي تمتحف سؤالي خاني تتصحيفو لا أنا أبنتنا أنا مردعتك خاننا يتصحيفو لا أنا مثالي كوننا سجيرنا كندحن يتتصحيف مالتي سلازي حواريات بحري الجلوة خوينم بحري كستمم مسولة أو جيتا محرنا أو جيتا فوسنا أو جيتا اتمعول زي اتنفاس زي كستمنا دلي محرنا نأفوسنا مسولوا همز غير إيدو مثال على مالتي اتناي بحري معول كبل رجعت كلها بس كهد خيرو مالتي نعناون ناي محرت إيدو ناي سلام إيدو ناي مرقق إيدو ناي هيدات إيدو من تكسدد
وأملاخ إلنا هم حواريات كنصوع يقبلنا مالتي بأمنة كنصوعه بتحتنا كنصوعه بفقر كنصوعه يقبلنا مالتي كاو على مناطق تبل كاو كتفوس تدحن لبوننا سلام يركب نرجع سلاماوي هوت ناي فقر هوت ناي تحتنا ناي تعجست هوت النبر مالتي سلازي زياد لنا لمخانو بدنب مردا كدلينا مخانو محاز كدلينا اي مالتي እግዚአብሔር አው ጸሎት ዚያ ሁሉ ተለና ታይሪና እግዚአብሔር አበይት ቃላት ይሆነ ይልሪ ለተመረጹ ቃላት ስለለን ለተናገር ኻው ጸሎት ይሆነ ንውሓት ለለው ጸሎት መዝሙረ ዳዊት ሁሉ ስለልጸለኻ ይሆነ ልቦና ኻልቱ ጸሎት ሲምጥ እንደው ይፈልጥ እግዚአብሔር ይርኢ እግዚአብሔር ማለት ውሽጣዊ እምነት እንይካዶ ትሕትና እንይካዶ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን ይልኻደ ትጽልልኻ ብናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ትኸድልኻ ልብል ነገር እግዚአብሔር በደንቢ ይደል ማለት ትሕትና ይደል ማለት ስለዚህ በእውነቱ ሁላትና ህዝብ እግዚአብሔር ተባሂልና ለተጸዋዕና ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ እግዚአብሔር በክርስቶስ ክርስቲያን ለተጸዋዕና ለተሰመና ስለልኾና ሁሉ ጊዜ አው ጸሎትና ለይተሰምዕ ጸሎትና መልስ ዘይረኸበ መስይሉ ተስማዕና ተሎ ተስፋ ክንቆርጽ ይብልና ሁሉ ጊዜ ማለት ምክንያቱ እግዚአብሔር ናይ ምሕረት አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ናይ ይቅርታ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ናይ ሰላም አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ከወና እዩ እግዚአብሔር ሰላም ከወና እዩ ተስፋ ክንቆርጽ ይብልና ማለት ከምዘም ወላድ ዘይውለም ህዝብ ሲ አይ ሓድገኩም ይልና እሱ ወላዲና እዩ ሰቦና እዩ ፈዋሲና እሱ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ስለዚህ መልሲ ከም ዘይውሉ ወይ ካል ለኾነ ነገር አحنا ብናይና ሰዓት ብናይና ህሊና ብናይና ተቸኳላ ለኾነ አእምሮና እንድሕር ጸሎትና ሊሰምዕ መስል ተሰሚዕና ንጸበይ ለእግዚአብሔር በሰለሰ መንገድ ሕጽር ብለለ መንገድ ደማ በሰለሰ መንገድ ሐምል ጸሎትና ሐምል ሰምዕ ክንፈልጥኒና እንድሕር ብቱ እምነት ዙይ ብቱ ናይ እግዚአብሔር ጊዜ ብቱ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እንድሕር ጸሊና እሺ ይሉ ወዲያው እግዚአብሔር ጸሎትና ይሰምዕና ማለት ይፈጽመልና ወትخال አይደማ ትልጸለና የዋላ ትክክል ይኹን ግን የጽንሕና ልትጸለት እሱ ንምጥን ክሽካዕ እንኾን ጽንሑ ዘምደቀይል የደም ጌና ንእሽቲ ማለት እሽካ ኣብ ሰዓቱ ልመልእ ኣብ ሰዓትኩም ልሰልና ኣብ ለይ ሰዓትኩም ልሰልና ይኽእል ጊዜ ለአና ብልጥቅመሉ ለድሕነና ብልኾነሉ ሰዓት ግን እስካል ምልሰና ተጸበዩ ይለና እሳልሳይ ደማ እዘይ ይጣመኩም ይሞ ልጠቅም ያነ ልወኩም ልተመረጸ ካው ልበልጽ አነ ኮኩም ይይሉ ቀይሩ ይበና ማለት ለአና ከጥፈና ተጽልተልና ምክንያቱ ለይትልሙኑ ለይትፈልጡ ለደቂቃ ዘብዴው ሳም ተናገሩ እንፈልጥና አحنا ልንምኖ ለይንፈልጥ ሰነፋት ስለልኾና ስለ ህይወት ስለ ነፍስ ክንጽልላ ተገበና ስለ ስጋ ጥራህ ስለ ንጽሊ ትልሙኑ ወይ ትፈልጥሞ ትለድሕነኩም አነ ከወኩም ይይ ትልፍውሰኩም አነ ከወኩም ይይሉ ቀይሩ ናይ ድሕነት ፈውሲ ናይ ድሕነት ጸሎት ባዕሉ ይወና ካብሎም ጀሚርና ማለት በእምነት ክንጽል ከም ዝግበና በትሕትና ክንጽል ከም ዝግበና ፍቃድ አምላኽ ኮይኑ ወይ ከዓ ናይ ፍቃድ አምላኽ ይኹን ኢልና ድማ ብምእዛዝ በትሕትና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንምብርከኽ ክንበኪ ክንጽል ከም ዝግበና ይነግረና ማለት ስለዚ ንሱ ዝሰምዕን ዝምልስን ሕያው አምላኽ ይሰምዕ ታይልል ያረምም ከመዛ ይሰምዕ ያጎነዲ ከመዛ ይህው ይኮልብል ከም ላይ ይሰምዕ ጸጥ ይብል ምክንያቱ የተመለሰና የደንጉየና ደማ ከም ላይ ህበና እስካን ምለስ ላው እስካ ድሕነት ናይ ድሕነት ጫፍ እስካን ሕዝ ማለት ታይገብር የደንጉየና ማለት እስካን ምለስ እስካን ርደና እስካ መንገድ ህይወት ንሕዝ ማለት እና እዚ ምኻኑ ፈሊጥና እግዚአብሔር አምላኽና አፍታ ሰዓቱ አፍታ ትግባ አፍታ ለአና ለድሌና ነገር ክበና ምኻኑ ፈሊጥና ክንጽሊ ካብ ጸሎት ክንዝንግዕ ከም ዘይብልና ጸሎት ብሂል ተናግሮ ተሰበም ስለ እግዚአብሔር ይልናይ ምስ እግዚአብሔር ምንግጋር ምኻኑ ክንናፍቆ ይግበና ሰልቻዋታት ክርኾን ይግበና ማለት ምስ እግዚአብሔር ምጓዕ እንደየናይ ልበለጸ እዩ በእውነቱ እንደየናይ የናፍቅ ጥዕሙ ይኮ መዝሙር 33 ይሐሙ ይብለና ጣይሙ ወታይሙር ከመሄር እግዚአብሔር ቸር እግዚአብሔር መሐሪ እግዚአብሔር ጥዕሙ ምኻኑሲ ቀሚስኩም ጣዕሙዎ ይካ ቀሚስኩም ራእይዎ ይብል ማለት ጣዕሙዎ እንደየናይ ጥዕሙ ምኻኑ እንደየ ፍቃር ምኻኑ እንደየናይ ሩህሩህ ምኻኑ ትርእይዎ ኢኹም ብድሕሪ ደማ ተን ብለይሱ እሱ ተሓዝኩም ዝሓለፍኩምዎን ዘመናት ክትረግምዎን ኢኹም ይብለና ማለት ስለዚ እዚ ገርና ጸሎትና ክንጽሊ ከም ዝግበና ይነግረናልና በእውነቱ በእምነት ክንጽሊ በትሕትና ክንጽሊ ብናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ክንጽሊ ብናይ እግዚአብሔር ሰዓት ደማ ክንጽበዮ ከም ዝግበና ይነግረናሎ እግዚአብሔር አምላኽና ጸሎትና ይስምዕና
ብናዩ ብተዛዘና ናይ ጸሎት መንገድታት ድማ ብኡ ተጓዒዝና ኩላትና ብፍቅርን ብሓድነትን ብትሕትናን ብእምነትን ክንጸንዕ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኾነልና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።